Damo bungag, oh. Oh, maka 10 kilos man lang. Ayun, may wali sila. Secret. Ayun, marami silang walis. Ano yan ho, nakaipit na dyan? Basi iya. Ano ran? Baraha. Ay, baraha. Baraha sila. Basta yung pukan mo nung tayo mo niyog. Yung pukan nun. Nga pa? Nga pa. Kanira, at tinaas man bay? No? Ay, nga pa? Nga pa, Ged? Waron? Ilang bugkos nito? Walo ya eh. Walo. Wala? Ipahiga, tagal mo yung isa. Ipahiga mo. Ayan, ganyan. Sige. Sige, ayan mo lang. Delikado nga ni katinaas. Kaya pati oh. Tulong pa yun. Hindi, ang lama ako na ito. Gripo. Yan. Isa is. 16,000. Gawit ano, midterm? Dala ka 200. Ay, walas tayo. Diba? Walas. Ting-ting. Walas ting-ting. Ayun. Di baling kukunti. Basta meron. Oh, buksi-buksi anay. Buksi. Ayun. Ay. Palipas oras lang na yun, oh. Maka 6 kilos man lang. 100 ano man lang. 6?